subscribe this channel. नमस्कार दर्शक बंधु जदि आपण को कही कहती कि तुमर बा जड़े मनुष्यर दुईटी नुहे 22टी पाद होता है तेबे आपण को कौन लगे? हाँ, आपण निश्चित भाव में सही व्यक्ति को एक मूर्ख अंध किंबा एक पागल मन करेंगे, किंतु वास्तव में यही कथार एक अद्भुत रहस्य रही। सेहीपरि आजिर एही भिडियो रे आमे आपण मानकु मानवतार एपरि एक रहस्य विषय कहबाकू जाउछु जहा एक नास्तिक को मध्य सनातनी आस्थावादी बनाई दे पारे। दर्शक बंधु, आजिर सोशल मीडिया अचानक एपरि अनेक मजादार रोचक जिनिस उपस्थापना करि दिए जहा आम मन रे अनेक प्रश्न सृष्टि करि थाए। एही परि गोटिए चित्र भी आम सामना को आसिला जहार उद्देश्य आध्यात्मिक अर्थ एवं रहस्य एते गभीर और असाधारण जे आपण को आश्चर्य करबा सह गभीर चिंता करबा को बाध्य करिदेबो। एही भिडियो रे आपण मानवतार सही रहस्य विषय रे जानिबाकू जाउछंती जेउ तथ्य को कदाचित आपण केबे कल्पना करिथिबे किबा केबे सुनिथिबे। जदि आपण आम चैनल रे जणे सदस्य अछंती तेबे निसंदेह जे आपण जणे आध्यात्मिक प्रेमी अटंती। तेणु एही रोचक तथ्यटीर रहस्य एवं अद्भुत आध्यात्मिक अर्थ जानिबा पई भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु। दर्शक बंधु, एही चित्रटी को ध्यान रे देखंतु। एहा कौनसी साधारण चित्र नुहे। जने आध्यात्मिक व्यक्ति को पई एहा केवल विष्णु 10 अवतार एक प्रतीकात्मक चित्र अटे जहाँकि आरंभरू अर्थात मत्स्य अवतार कल्कि अवतार पर्यंत वर्णना करे। किंतु जेहेतु आमे समस्ते 10म श्रेणी रे डार्विनवाद एवं लेबरवाद सिद्धांत पढ़ी आउ जेतेबेले एही चित्रटी किछि वर्ष पर देखिबाकू पाइलु आम मनरे अनेक प्रश्न सृष्टि हला। सेही प्रश्न गुड़िकर कारण मध्य सरल अटे। मानव सभ्यतार विकास विषय रे निरंतर अनुसंधान चली एवं समस्त अनुसंधानकारी एकमत हेबे जे पृथ्वी रे जीवनर विकास सूक्ष्म अणुजीव ठारू आरंभ होइथिला जहार डीएनए बदलिबारे लागिला एवं प्राणी मानकर प्रजाति क्रमागत भाव में विकास रे लागिला। तो एही चित्र रे एमिति कोन रहिछि? जदि जणे व्यक्ति हिंदू धर्म को जानती नहीं एवं विज्ञानर छात्र अटंती तेबे केवल एही चित्र को देखि से कहि परिबे जे एही चित्र प्राणी जगतर विकास को दर्शाउछि। ए हेउछि 10 अवतार जहा सामूहिक भाव में हिंदू भगवान श्री विष्णु 10 मुख्य अवतार को वर्णना करे। प्रथम मत्स्य अवतार, द्वितीय कूर्म अवतार, तृतीय वराह अवतार, चतुर्थ नरसिंह अवतार, पंचम वामन अवतार, षष्ठ परशुराम अवतार, सप्तम राम अवतार, अष्टम कृष्ण अवतार, नवम बुद्ध अवतार एवं किछि संप्रदाय रे नवम स्थान रे बलराम को भी रखा जाए। दशम आगामी अवतार कल्कि। श्री विष्णु हिंदू धर्मर प्राथमिक त्रिदेवों मध्य जड़े। हिंदू पुराण रे विष्णु विभिन्न अवतार रे परिणत हुअंती किबा निर्दिष्ट कार्य समाप्त करती। सेथि मध्यरु एही 10टी प्रमुख अवतार अटे। किंतु कौन आपण जानती एही 10टी अवतार आगपछ न होई मत्स्य ठारू कल्कि पर्यंत एपरि क्रमागत भाव में कहीं होईछि? आउ कौन आपण जानती कि एथिरे प्राणी प्रगति तथा मनुष्य जीवनर संपूर्ण जीवन यात्रा लुचि रही? चलंतु आज आमे एहार आध्यात्मिक अर्थ तथा एहार गभीर रहस्य को जानिबा। दर्शक बंधु, 10 अवतारर धार्मिक पौराणिक धारणा प्रारंभ ठारू नहीं उच्च विकसित जीवन पर्यंत विकासवादी प्रक्रियार एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करिथाय। मानव जातिर विकासर धारणा 10 अवतारर सिद्धांत रे ही निहित अटे जहाकू भारतर ऋषि मानक द्वारा वर्णना करा जायथिला। मानवतार विकास को नहीं मध्य भागरे ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन द्वारा औपचारिक भावे प्रस्तावित हेबार हजार हजार वर्ष पूर्व भारतर साधु मानक द्वारा हिंदू धर्म शास्त्र रे साधारण भावे एक धारणा प्रस्तुत करा जायछि। दर्शनर एक सुखिला अंश भाव नुहे बरम सांकेतिक पौराणिक एवं नैतिक कहानीर एक श्रृंखला भाव में एथिरे कौनसी धारणा को बुझिबार सहज होइथाय एवं जदि सरल कहानी एवं आकर्षणीय उपाख्यान माध्यम रे व्याख्या करा जाए तो शिक्षादान अधिक आनंददायक होइथाय। सही परंपरा को अनुसरण करी विकासर सिद्धांत को 10 अवतार रूप में उपस्थापना करागला। एथिरे एक धार्मिक पौराणिक नैतिक एवं आध्यात्मिक स्वाद रही। संस्कृत शब्द 10 अवतार अर्थ हेउछि विष्णु 10 अवतार। विश्वास करा जाए जे संकटर जे कौनसी मुहूर्त रे भगवान विष्णु ब्रह्मांडर संतुलन फेराई आनिबा पई पृथ्वी को आसंती। माना जाए जे विष्णु 9टी अवतार ग्रहण करि सारिछंती एवं तांकर 10म अवतार ए पर्यंत आसी नहीं। एही अवतार गुड़िकर क्रमानुसारे मानव जातिर विकास प्रक्रिया स्पष्ट भाव में प्रतिफलित होइछि। एहार सरल अर्थ हेउछि गोटिए मनुष्य जन्मरु मृत्यु पर्यंत 10 अवतार ग्रहण करे एवं 22 पाद बा 22 चरण रे निजर जीवन यात्रा को पूर्ण करे। सेहीपरि जदि आमे निष्कर्ष करिबा तेबे एही रहस्यर प्रतीकात्मक एवं प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में
ଜଗତର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ମାନାଯାଉଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 22 ପାହାଚ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ଏକ ମାଛ ଆକାରରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଜଗତକୁ ବିନାଶକାରୀ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଛରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳଜୀବକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ସାଗର ରୂପୀ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ପହଁରୁଥିବା ମୀନ ରୂପୀ ଶିଶୁର ରୂପକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହାର ଚରଣ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଚରଣ ବିହୀନ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ହିଁ ମାନାଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ମୀନ ଅବତାର। ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାରରେ କୁର୍ମ ବା କଇଁଚ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଅମୃତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପାଇଁ ମନ୍ଦ୍ରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କୁର୍ମ ଜଳଜୀବ ସରୀସୃପ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ, ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ଉଭୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଏହା ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁର ରୂପକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଯେପରି ଏକ କଇଁଚ ପେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ 4ଟି ଚରଣରେ ଚାଲିଥାଏ, ସେହିପରି ଏକ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ପେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ 4ଟି ଚରଣରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର କୁର୍ମ ଅବତାର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଳଠାରୁ ଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା, ଯଥା ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅବତାରରେ ବରାହ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସ୍ତନପାୟୀ ଘୁଷୁରୀ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ଏକ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ ପୃଥିବୀକୁ ସମୁଦ୍ର ତଳ ଭାଗରେ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବରାହ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ବଧ କଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ମୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ଏହିପରି ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ବିଲୁପ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଯାହାକି ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ 4ଟି ଚରଣରେ ଗୁରୁଣ୍ଠି ଗୁରୁଣ୍ଠି ଚାଲୁଥିବା ଶିଶୁର ରୂପ ଏବଂ ଗୁଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରେ। ଏ ହେଉଛି ବରାହ ଅବତାର। ତାପରେ ପଶୁଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ମୋଡ଼ ଆସିଲା, ନରସିଂହ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଅବତାରରେ ଏକ ପଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହ ମୁଖଧାରୀ ନର ରୂପରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ଦୈତ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ମାରି ପୃଥିବୀକୁ ଆତଙ୍କରୁ ହଟାଇଥିଲେ। ଏହା ପଶୁରୂପୀ 4 ଚରଣରୁ 2 ଚରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବାର ସଂକେତ ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଶିଶୁ ପଡ଼ି ଉଠି ଚାଲି ଶିଖୁଥିବାର ସଂକେତ। ଏ ହେଉଛି ପଶୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ମିଶ୍ରିତ ନରସିଂହ ଅବତାର। ଏହାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ମାନବ ବା ଛୋଟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲେ। ସେ ଅସୁର ରାଜା ବଳିଙ୍କ ଗର୍ଭ ଦଳନ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନୁଷ୍ୟ ବା ହୋମୋସେପିଏନ୍ସ ମାନବର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବି କହିପାରିବା, ଯାହାକି ଏକ ବାଳକର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବୟସ ଏବଂ ରୂପକୁ ଦର୍ଶାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଅବତାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ସେ ପରଶୁଧର ରାମ ବା ପରଶୁରାମ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀରୁ ପାପୀ ଏବଂ ଅନୈତିକ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଦୂର କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଯୌବନ ଆୟୁର କ୍ରୋଧକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସଂସ୍କାର, ଚରିତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ। ଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପରଶୁରାମ ଅବତାର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସପ୍ତମ ଅବତାର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବୀର, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ନୈତିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଉଦାହରଣ ମାନାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ବିବାହିତ ପୁରୁଷର ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରାଜନୈକ, ଧର୍ମଜ୍ଞାନୀ, ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ଭିତରେ ଚଞ୍ଚଳତା, ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୁଣର ଏକ ନିଆରା ମିଶ୍ରଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ସ୍ରୋତ ଥିଲେ। ସେ ଏକ ଜଟିଳ ଏବଂ କୁଟିଳ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନବମ ଅବତାର ବୁଧ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ତଥା ଦୟାଳୁ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଯିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଅତ୍ୟାଧିକତା ଏବଂ କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରାସକ୍ତ ତପସ୍ୱୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ମନୁଷ୍ୟର ଶେଷ ଅବତାର ଅଟେ, ଯାହା ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ତୁମର ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆସକ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ସୁଗତି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ କର। କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରମ୍ପରାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବଦଳରେ ବଳରାମଙ୍କ ଅବତାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପୂର୍ବ 9 ଅବତାର ତୁଳନାରେ ଦଶମ ଶେଷ ଅବତାର କଳ୍କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଆସିବା ବାକି ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦଶମ ଅବତାର କଳ୍କିଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏକ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଧୂମ ଭଳି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଖଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ମାନବ ଜାତିର ଆତ୍ମବିନାଶକାରୀ ଅହଙ୍କାର ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ନିକଟତର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ବିକାଶର କାହାଣୀ ଜଳଜୀବ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରି ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଅବତାରର ଅବଧାରଣା ଆଉ ଯୁଗର ଅବଧାରଣା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ।
प्रत्येक कल्प एक संपूर्ण चक्र अटे। 4टी जुग यथा सत्य जुग, त्रेतया जुग, द्वापर जुग एवं कली जुग को नहीं गठित। प्रथम 4 अवतार सत्य जुगरे देखा देइथिले, जहांकु 10टी चरण रे चिन्हा जाए। परवर्ती 3 जण त्रेतया जुगरे जन्म ग्रहण करिथिले, जहांकु 6टी चरण रे चिन्हा जाए। द्वापर रे विष्णुक अष्टम और नवम अवतार 4टी चरण रे चिन्हा जाए एवं दशम अवतार कल्किंक 2टी चरण मिसी 22 चरण पूर्ण हेले मनुष्यर जीवन यात्रा संपूर्ण होइथाय। दर्शक बंधु, जदि आपण एही तथ्यटी को गभीर चिंता करिवे, तेबे जणे मनुष्यर जीवन यात्रा रे ही आपनकु 10 अवतार, 4 जुग, आयु एवं 22 चरण मध्य स्पष्ट भाव अनुभव हेब। पुरी श्री मंदिर 22 पहाच एवं भक्त कवि श्री जगन्नाथ दासंक भागवत कुहा जाइथिबा गोटिए पद, मर्त्य मंडले देह बही देवता होइले मरई, एही पदरे मध्य गभीर रहस्य रहिछि। एही तथ्य को नै आपनक विचार कोन कमेंट रे निश्चय जणांतु। आउ भिडियोटी भल लागिथिले लाइक शेयर करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। जय जगन्नाथ।